Hi, Ate Carissa. O, yan na yung request mo. O, yan si Alex, tsaka si Louie. Tsaka yung kapitbahay namin, hawak-hawak si Alex. Ayan, si Louie, oh, laki na. Laki na nasira sa ipin. At ito naman si baby Alex. Yung dalawang dadagdagan pa. Kaya sinisipon yan ngayon eh. Oh. Say hi, baby. Hi ka. Kantahan mo sila dali. Yung yung 10 mga daliri. 10 mga daliri, paa at kamay. Dapat may action. Dalawang mata, ilong na maganda. Maliliit na ngipin, sarap ikain. Ilang walit, nagsasabi, wag kang magsisinungaling. Tapos? Very good. Oh, bye na po. Bye-bye. Tignan nyo na lang po sa YouTube. Bye-bye. Love you. Kiss, kiss. Mwah, 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 mwah. Ate Kari. Oh, pakita mo nga tumatayo na muna siya doon. Dali, dalhin mo siya doon sa may unan. Dali. Oh. Papakita ko sa inyo yung bahay na rin. Kasi ang kalat eh. Ayan. Mag-gising namin. Ganyan na. Kagulo na. Oh. Si Louie. Si Alex yan, oh. Kumakapit na yun dyan, na ano yun, naglalakad na yan. Yung madali, oh. Bitaw mo. Point. Sabi ko, naglalakad. Dali. Alex! Up, up, baby. Come. Come. Oh. Baby, alalayan mo siya. Apa. Yan, maulan po sa labas. Ayun yung motor. Nakakataklob, giniginaw. Si Alex. Alex. Pakita mo. Strong legs mo. Strong legs. Hello, baby. Beautiful. Hi. 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 Wag, baby. Wag. Ito naman eh. Wag. Wag. Ay, makulit naman eh. Wag makulit, baby. Wag. Dali, si baby nagsasalita, oh. Hi. Wag. Paano naman sira itong bungal na to, oh. Pasaysahan niyo na po si Rene Requestas. Papampam po yan eh. Ayan, dapat tuloy yung baby ko. Hello, baby. Bye-bye na po. Bye-bye. Flying kiss mo sila na tita. Dali. Bye-bye. Flying kiss. Bye-bye. Love you, Kama. Love you.